Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je vous propose la recette de la crème pâtissière. La recette de la crème pâtissière, c'est la base de la pâtisserie. Et voilà, là, je vous propose c'est une recette classique professionnelle. Voilà, on a donc pour la crème pâtissière, on aura besoin 1005 de lait et 500 grammes de la crème soit 30%, 35%. Voilà, au commerce, dans les commerces, on trouve que 30%. Donc 1500 de lait, 500 grammes de la crème. On aura besoin de 500 grammes de sucre et 250 grammes de jaune d'œuf et 120 grammes de maïzena et 120 grammes de farine. Et la vanille aussi, un petit peu de vanille. Après, voilà, si vous avez des gousses de vanille, ce sera mieux. Voilà. Il faut le gratter, vous le mettre dedans. Voilà, ça c'est pour les ingrédients. Salam alaikum. بالنسبة la crème pâtissière, كنحتاجو المقادير التالية. 1500 كيلو ونص نتاع الحليب et 500 غرام تاع la crème, soit 30% ou 35%. كنحتاجو 500 غرام دو سكر، كنحتاجو السكر، كنحتاجو 250 غرام ديال صفار البيض، 120 غرام مايزينا و 120 غرام د لافارين، وشويه د لافاني. ومن الاحسن الا كان عندكم لي غوس فاني، يعني لا فاني فري، يفو لو غراتي وديروها في فوالا في لا كريم ديالكم. قبل ما نبداو كنديروا الحليب ديالنا، فوالا الحليب ولا كريم يغليو. يفوا يوصلوا شويه يبداو يغليو شويه، يتشوفوا مزيان، غادي نزيدوهم على لو ريست. نزيدو غير ناخدو واحد الثلث من هاد لاغوسي من الحليب ونزيدوها الاخر. المهم غادي نبين لكم الطريقه comme il faut. Donc voilà, je vais faire chauffer le lit. Voilà, là j'ai mis le lait, la crème sur le gaz. Normalement c'est chauffé. Là, je verse les jaunes d'œuf. Sucre. Par contre là, vraiment il faut faire vite parce que le sucre brûle les jaunes d'œuf. Voilà. Donc, la maïzena. Farine, doucement d'huile, et après dès que juste de la méthode, c'est juste pour éviter les grémaux, parce que des fois si on met la farine directement, le maïzena la casserole directement, ça c'est risqué, on a des grémaux. Voilà, donc une fois elle est faite, voilà, juste un petit peu, voilà. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا راكم لاباس، كلشي مزيان. انتما كما شفتوا البنات، راه دار الحليب ولا كريم سخنات فوق البوطه مع السكر، نص ديال السكر. هنا دار صفر ديال البيض والباقي ديال السكر، دار الطحين
ودار المايزينا خلطهم مزيان. علاش؟ باش تحيد لنا ديك الحبيبات، باش ما يوقعناش هذيك الحبيبات في لا كريم باتيسيير. وملي سخن الحليب زاد غير نص، غير شويه باش ما يتحرقناش البيض. كنحركوه الاول وعاد كنزيدو هذيك الخليط على الحليب، ومن بعد كنردوه فوق البوطه باش مع التحراك حتى توجدنا ان شاء الله لا كريم باتيسيير. Donc voilà, on a mélangé les fêtes. Donc on rajoute tout dedans. Voilà, il faut bien racler. حاجة ما تضيعش، il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Alors, la vanille. Et là, il faut un peu de force. شوية de physique. خصنا نحركو. دابا غادي نديرها فوق. Je vais le mettre sur le gaz. ونحركو. Mais il faut pas arrêter jusqu'à la température jusqu'à 85 degrés. تخليوها après, تخليوها une minute après. Et voilà. Et après la crème ديالكم elle est préparée. Donc bon voilà, la crème d'Iana est préparée. Donc il faut le laisser bien refroidir. Il ne faut pas l'utiliser chaude. Voilà. Donc Et pour علاش كنخليوها كتوصل 85 درجة؟ c'est pour le comment ça s'appelle? C'est pour la pasteuriser, stériliser. 85 degrés, on est sûr qu'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de والبنات كنخليوها اللي عنده ترمومتر كيعبر كتوصل درجة حرارة 85 باش كنيفيتيو الحقاش باش كنعقمو البيض على حسب البكتيريا وداكشي. سي بوغ سا كنحسبو حتى ل 85 درجة. ومن بعد كنخليوها دقيقة بعد 85. ومن بعد كنخليوها دقيقة بعد 85 نحركو فيه. ونخليوها دقيقة. Surtout il faut pas arrêter de mélanger. دابا ان شاء الله غادي نديروها في واحد بلاطو غادي نفيلميوها à contact. Donc je vais vous montrer. غادي نديروها ان شاء الله نغطيوها بالفيلم ملي كيكون لاصق عليها وكنديروها في الثلاجه تبرد. كنخليوها تبرد مزيان عاد كنستعملوها. Bon voilà, la crème pâtissière d'Iana وجدت. Donc درنا لها الفيلم en contact. Donc مازال bon, c'est très chaud. Il faut le mettre au frigo. نخليها حتى تبرد bien. Une fois تخرجوها après من الفريغو ما تخدموا بها. حاولوا تعطيوها un coup de fouet. Voilà. Voilà pour aujourd'hui ou pour هاد الفيديو هذا.